बड़ी खबर दे, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली है। भिखारी कशकोल। पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं। और ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और पाकिस्तान ने क्यों मांगे हैं? दलाली क्यों बोला था ये बोला था कि पाकिस्तान इसके बदले में शायद पैसा मांगेगा। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दुनिया इसको कैसे देखती है? कई लोग कहेंगे कि जनाब ये तो इन्होंने तो कीमत मांग ली है अपनी। दिस इज द पॉइंट कि जनाब इन्होंने तो अपनी कीमत मांग ली है। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। कर्ज की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। जो हमने उनके लिए पीछे किरदार भी अदा किया है जंग के दिनों में, उसका भी एक उनको हवाला दिया गया है। लेकिन एक दफा फिर अमेरिका के दर पर जाकर फिर उनके पांव पकड़ने की कोशिश की जा रही कि ये 10 अरब डॉलर्स देंगे। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। तो क्या वो पाकिस्तान को इतनी फेवर देगा या पाकिस्तान को जस्ट ऐसे ही गैर ज़रूरी समझकर साइड पे रख देगा? क्योंकि अभी जब से दोबारा मैं देख रही हूँ कि जंग शुरू हुई है, तो अब तो वो दोबारा पाकिस्तान का उस तरह से जिक्र भी नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, दाने दाने को मोहताज और गंभीर रूप से भिखारी बनता जा रहा पाकिस्तान ईरान युद्ध में दलाली के पैसे मांग रहा है और अमेरिका से भीख मिलने की आस लगाए बैठा हुआ है। दरअसल अब पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर यानी करीब 96,000 करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद की मांग रख दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि इस रकम का इस्तेमाल उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने में किया जाए। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान पहले से ही IMF के बेल आउट प्रोग्राम का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे और पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। अब उसी के बाद पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका उस पर मेहरबान होगा। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात कर 10 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की मांग रखी। अब देखना होगा कि अमेरिका पाकिस्तान की यह बड़ी मांग पूरी करता है या नहीं। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं, और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है, और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए, और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें को थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखें, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे, और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे, और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया, और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इकोनॉमी तो पिछले 5 साल से हम यही ड्रामा सुन रहे हैं, यही बकवास सुनते आ रहे हैं कि जी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन एक दफा फिर अमेरिका के दर पर जाकर फिर उनके पांव पकड़ने की कोशिश की जा रही कि ये 10 अरब डॉलर्स देंगे। मैं तो कहता हूं कि यार IMF असल में ना
IMF ایک ایسا فائنینشیل ٹریپ ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی وہ یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ یہ پیسہ لگاتے کدھر. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک سنگل پینی نہ ملتی. ڈالر تو بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان قرضے لے رہا اور اس قرضوں کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی عوام پے کر رہے ہیں. یہ درخواست ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان جو معاشی اصلاحات ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور مالی استحکام کے لیے مختلف بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دے رہا ہے. رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں پاکستانی جو ایمبیسی ہے ان کے حکام نے اس درخواست کی تصدیق کی ہے, تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے. امریکن جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے بھی اس معاملے پر پوری کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے. او بھائی گریز کرے یا نہ کرے, معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک زندگی کا مقصد بنا دیا ہے کہ ملک چلانا ہے ادھار کا پیسہ پکڑ کر, اور کرنا کیا ہے, ویسے ملک کیا چلانا ہے, ملک گھسیٹنا ہے. چل تو نہیں رہا, اگر چل رہا ہوتا تو شاید ہمیں یہ جو بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے شہباز شریف, اسپیڈ اینڈ کمپنی, یا باقی جو صاحبان ہیں جن کو لانے والے ہیں, وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں یہ نہیں ہوگا اور ہمیں وہ نہیں ہوگا. یہی احسن اقبال عمران خان صاحب کے زمانے میں پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں بیچ دیا, آپ نے ہمیں گروی رکھا ہوا ہے, آپ نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا, آپ نے پاکستان کو گروی رکھ دیا. اب تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے گلی کوچیاں بھی, گلیاں اور مطلب جو اسٹریٹس ہیں اس کو بھی آپ نے گروی رکھ دیا, گلی کوچے گروی رکھ دیے گئے. میں کہتا ہوں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. ایئرپورٹس بیچے جا رہے ہیں, ایئر لائن ایک تھی ہماری کلوتھی, اس کو بیچ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری موٹر ویز بیچ دی گئی, ہمارے جو پاور پروجیکٹس ہیں اس کو بیچا جا رہا ہے. جو منافع بخش ہیں, جو پروفیٹیبل ہیں, وہ کمپنی جو پروفٹ دے رہی ہیں, جس طرح IESCO ہے, اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے, وہ جو پروفٹ میں جا رہی ہے 99% سے زیادہ ان کا ریکوری ہے, اس کے باوجود ان کو سیل کیا جا رہا ہے. ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے, مطلب اس ایریا میں خود رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ان کی پرفارمنس بری نہیں ہے, لیکن اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ او بھائی جو خراب پرفارمنس ہے اس کو بیچے نا, لیکن نظام کو سیٹ کروائیں. کسی ٹھیکیدار کو بیچ کر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار چلو مزے کرو, یاشی مارو. کون ہوگا؟ اسحاق ڈار یا اس کا رشتہ دار ہوگا, علیم خان یا اس کا رشتہ دار ہوگا, جہانگیر ترین یا اس کا رشتہ دار ہوگا, مریم نواز یا اس کا رشتہ دار ہوگا, شہباز شریف یا اس کا رشتہ دار ہوگا, زرداری یا اس کا رشتہ دار ہوگا. انہی میں سے کوئی ہوں گے جو یہ خریدیں گے, یا پھر راولپنڈی گروپ آف کمپنیز جو ہیں وہ ان میں سے خرید کے کیا کریں گے, مزید عوام کو لوٹیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا جھوٹ پہ جھوٹ, اور وہ جھوٹ جو چھپایا بھی نہیں چھپتا, کیوں بولنا ہے؟ اگر آپ کی اکانومی اچھی ہوگی نا, آپ کے ملک میں سٹیبلٹی آٹومیٹکلی آنی ہے.